Hello mga palangga. No, kay holiday man karon, naglagaw kami sa farm ni Papa Bon. Kag dito kami nagtambay-tambay. Kay wala man duty, wala pod lakat. Naniod to kami. Sudan namon, golden, kuol, kag gulay. Fresh from the farm. Kay nagpabuwang man si Papa Bon sang iyang fish pond, may ara nga mga kuol or golden, no, sa iyang fish pond. Then may ara kami nga gulay nga tanom sa palibot, so na libre ang amon nga pani udto. Kaupod namon si Vincent, ang amon nga pugi buwi nga maoy. So guys, that's my vlog for